নমস্কার, আমি মোহিনী বুটিক থেকে শ্রাবণী মিত্র ঘোষ, back with our latest Mohini's winter fashion collection. আচ্ছা, এই যে স্টোলটা আগে বলে নিই, আমি নিয়েছি, এটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল স্টোল, ইটস আ ডিজিটাল পশমিনা স্টোল উইথ কাশ্মীরি আরি ওয়ার্ক ডান। দেখুন, ভালো করে একটুখানি জুম করে দেখলে বুঝতে পারবেন এগুলো কিন্তু পুরো কাশ্মীরি ওয়ার্ক, আরি স্টিচ দিয়ে, যেটা আরি স্টিচ হয় কাশ্মীরি আরি, সেই দিয়ে পুরো ওয়ার্কটা করা আছে। আর ভেতরটা হচ্ছে ডিজিটাল প্রিন্ট। এটা পশমিনা স্টোল, ভেরি সফট, লাইট এন্ড ওয়েট, আর প্রাইস হচ্ছে 3050। দিস ইজ আ কাশ্মীরি ডিজিটাল স্টোল। যে কোটটা আমি পরে আছি সেটা তো জানেনই সবাই, আমাদের মোহিনীতে খুবই এখন চলছে। কাশ্মীরি শর্ট কোট 2450, side pockets with lining work, woolen material, Kashmiri work, and also embroidery on its backs and long sleeves. 2450. আজকে কিছু ভালো আপনাদের আমি এটা শল দেখাচ্ছি। বিউটিফুল শল, কানি শল। বেস্ট পার্ট ইজ দ্য জারি ভিউ। কানি শল তো আমরা অনেকবারই দেখাই, এটা শল এসছে আবার কানি ভিভে উইথ জারি ওয়ার্ক অল থ্রুআউট দ্য বর্ডার শালটার মধ্যে এরকম ভাবে জারি দিয়ে পুরো ওয়ার্ক করা আছে। দিস ইজ 2450। দিস ইজ ব্লু ইন কালার, নেভি ব্লু। এই দেখুন, ব্লু ইন কালার, নেভি ব্লু, কানি শল এটা। আর পুরো জারি ভিভিং এর পেছন, এই যে ব্যাক পোর্শনটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এগুলো আপনার কানি ভিভের সঙ্গে জারি। 2450। আরেকটা কালার আছে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক। ব্ল্যাক, সেম থিং, কানি শল উইথ জারি বর্ডার, জারি ভিভিং বর্ডার, ব্ল্যাক ইন কালার। এটা 2450। कानी शॉल, लेंथ बहुत ही बड़ा है जैसे शॉल का होता है, आप देख लीजिए। इट्स अ कानी शॉल 2450 विद जरी वीविंग, वेरी सॉफ्ट लाइट मटेरियल। नेक्स्ट এটা আবার দেখাচ্ছি আমরা স্টোন, ये जो दिखा रही हूँ ये है स्टोन। देखिए, तसर इन कलर, द बेस कलर इज तसर, और उसमें जो काम किया हुआ है दीज आर मोस्टली इन पिंक, मॉव, फिरोजा, और ये देखिए जरी वीव, बॉर्डर्स आर जरी वीव, वेरी एलिगेंट एंड सोबर इन टेस्ट। ये देखिए जरी वीविंग है, सो बैक साइड देखने से पता चल जाएगा ये जरी वीविंग स्टोन। दिस इज 2050, 2050। और एक दिखाऊंगी मैं, ये भी वेरी लाइट क्रीम इन कलर, बट इसका जो शेड्स है ये डिफरेंट है। ये जो कानी का वर्ड का शेड्स है ये डिफरेंट है। प्लीज डू टेक स्क्रीनशॉट्स फॉर बुकिंग सो वी कैन अंडरस्टैंड विच यू वांट। और ये है जरी बॉर्डर, ये देख लीजिए, ऑल थ्रू आउट द स्टोन देयर इज अ जरी बॉर्डर। दिस इज 2050, कानी स्टोन 2050 विद जरी बॉर्डर। है कनी स्टोल, oh कनी shawl, sorry, this is the kani shawl 2050. Oh, this is 2450, sorry, this is 2450. This is turquoise blue in color, multicolor kani shawl 2450। बहुत ही बड़ा है लेंथ इसका, जो प्रॉपर शॉल का लेंथ होता है 2450। आप इसे ऐसे ले सकते हैं, आप इसे ऐसे पूरा रैप अप कर सकते हैं। 2450। नेक्स्ट इज क्रीम इन कलर और टसर इन कलर, वेरी सोबर। दिस इज ऑल्सो 2450। इट्स अ कानी शॉल 2450। इसका वर्क देख लीजिए, ब्यूटिफुली डन, ऑल द pastel shades color, very sober, elegant one, 2450। Please do take screenshots for booking.
Next color is mustard. Mustard, shade of yellow. 2450. Shade of mustard. Please do take screenshots for booking. You get confused for the colors you want because these are all pastel shades, so many of the colors look very much similar. This is 2450. Next is blue. It's not black, this is blue in color. 2450. This color. 2450. This is blue with navy blue with multicolor kind of work. 2450. Very soft material. And these are all weaving. ये print नहीं है, ये weaving है. ये back portion से आपको पता चल जाता है. It's a weaving shawl. Another color. This is zari one. 1650 Kani stone. Again we have some new colors, so we are showing 1650. This color is a very light shade of yellow or tasa you can say, with multicolor beautifully worked done. It's 1650. Stole, Kani stole. Next is a shade of green. ये देखिए. Look at this. A shade of green, 1650. Kani stone. 1650. Shade of green, the color matching has been all done with green only. That's the best part of this stone. Very sober. Next मैं कुछ दिखाऊंगी. These are very gorgeous party wear stole. Look at this one. All zari weaving stones. A shade of blue, all over zari weaving, border and buta inside. This is 1850. 1850. A lovely shade of blue. 1850. देखिए मैंने जो पहना है इसके साथ I can just put it like this and go. I can just take it like this and go. I can just wrap it round. Look at this. 1850. Next is a color. This is a two-tone, double-tone color. So it is a mixture of pink thread and golden and tassel also. Zari hai isme pura. The border has been done with zari and butas all over. It's beautiful, very lovely. It's looking very gorgeous. This is also 1850. 1850. It will definitely add a very gorgeous look to whatever you wear. 1850. Look at this one. This is also a zari stone. Next color is a shade of yellow. पता नहीं आपको ठीक से कलर समझ में आ रहा है या नहीं. Take a closer look of it. ये है color. This is mustard in color and with this zari. Zari all over and zari buta. This is also 1850. Colors देख लीजिए आप. मैं कुछ options दिखाऊंगी. Because last time what we had are all sold. Okay, next is a very gorgeous one. Black. Black with zari border. इसमें ये जो है, this gives a very unique look with turquoise blue and dark blue border of zari. This is also 1850. Get this color. Beautifully done. 1850. Last color आज के लिए जो दिखाऊंगी मैं is also a shade of blue. This is not black. This is blue. Zari weave all over. देख लीजिए. Very gorgeous. Zari buta all over. This is a pashmina stole. This is 1850. ঠিক আছে, আজকে যেগুলো ছিল মোটামুটি আমরা দেখিয়ে দিলাম, যেগুলো স্টকসে এসছে। আবার কিছু নতুন স্টক নিয়ে চলে আসছি আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আপনাদের সামনে। নমস্কার।